Novi airdrop je došao na Binance. Sada potpuno besplatno možete zaraditi NXPC tokene ukoliko ste odradili ovaj jedan prost korak. Pozdrav svima, u današnjem videu pogledat ćemo 18. po redu Binance HODL airdrop i šta je bilo potrebno tačno uraditi kako bi potpuno besplatno dobili NXPC tokene. Radi se dakle o HODL airdropu gdje je bilo potrebno imati vaš BNB zaključan između 6.5. i 9.5. Ukoliko ste u tom vremenskom roku imali BNB zaključan putem Simple Earna, potpuno besplatno dobijate ovaj airdrop. Što se tiče o samom tokenu i o samom projektu, ovaj token ili projekat će biti listovan i na Binance, dakle 15.5. u 7:30 po UTC vremenu, odnosno danas. Što se tiče informacija o samom airdropu i tokenomici ovoga projekta, vidimo da imaju ukupno dakle milijardu NXPC tokena, dok je max token supply također milijardu. Što se tiče samoga HODL airdropa, 3%, odnosno 30 miliona ovih tokena će biti odvojeno dakle za Binance airdrop. Što se tiče neke cirkulacije, dakle 169 miliona, odnosno 16,9% same cirkulacije će biti na početku tradovanja ovoga tokena. Kako bi saznali neke informacije o samom projektu, možemo scrollovati ovdje dole, kliknuti na website i upoznati se malo više dakle sa samim projektom. Možemo iščitati njihov website, scrollovati dole, tu imamo i white paper i možemo vidjeti njihov community, njihov X kako bi dobili neke informacije o dakle samom projektu. Što se tiče nekih drugih informacija, možemo vidjeti ovdje i neke informacije što se tiče terms and conditions, dakle šta tačno treba da pratite kako bi dobijali airdropove na Binance HODLeru. Sada ću u jednom prostom koraku objasniti šta je tačno potrebno da uradite kako bi automatski u budućnosti dobijali sljedeće airdropove. Dakle, potrebno je da kupite vaš BNB i da ga zaključate na Earn. Doći ćemo na Binance, prvo se ulogovati na Binance. Ukoliko nemate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili vaš nalog već danas sa 20% doživotnog popusta na spot trading fee. Nakon što smo sve to odradili, logovali se, doći ćemo na Earn stranicu i kliknuti prosto na Simple Earn. Nakon toga dolazimo na stranicu gdje možemo stakeovati naše asete kako bi zarađivali pasivne prihode i ovdje je potrebno odabrati prvo BNB. Kliknut ćemo ovdje će nam se otvoriti stranice gdje imamo Flexible i Lock. Flexible je dakle da možemo stakeovati BNB i možemo ga izvoditi kad god mi želimo, međutim samim tim procenat zarade je manji. Međutim, ukoliko zaključamo BNB na određeni vremenski period, samim tim postotak zarade je veći. Možemo kliknuti prosto na Flexible, ovdje odabrati količinu BNB-a koju želimo da stakujemo, uneti samu količinu BNB-a i stisnuti prosto na Confirm. Kada smo to odradili, automatski smo zaključili naš BNB, dobijat ćemo nagrade u procentu dakle samoga BNB-a. Vidimo da je nagrada 0,18%, znači na vaših recimo 100 uloženih dolara u BNB-u, već ćete dobiti 0,18% godišnje, dakle kao nagradu. Što se tiče dakle ovih airdropova, oni su potpuno besplatni, dakle ukoliko imate zaključan BNB, vi automatski dobijate airdropove potpuno besplatno koji će doći na vaš spot nalog. Evo, ovo je bio guide kako možete preuzeti dakle i ovaj airdrop i sve buduće airdropove. Ukoliko imate nekih pitanja, napišite nam dole u komentaru i zapratite naš kanal, mi objavljujemo vijesti iz kripto sveta svakodnevno. I airdropove i vijesti iz politike i kripta, sve možete naći na ovom kanalu.